अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूं, ये हमें भेजी है अरशद साहब ने। अपनी कहानी में अरशद साहब कहते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 2018 में पेश आया था। ये तब की बात है जब हम लोगों को हमारे चाचा के बेटे की शादी की दावत आई थी। हमारे चाचा और उनकी फैमिली गांव में रहती है। अब्बू की जॉब कराची में हो गई थी, तभी हम गांव छोड़कर कराची में आ गए थे। मैं और मेरी बहन बहुत खुश और एक्साइटेड थे क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद गांव जा रहे थे और अब फाइनली हम अपने कज़न्स के साथ एंजॉय कर सकते थे। कुछ दिन बाद हम गांव आ गए। सब रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुशी हुई और चाचा के घर में सही रौनक लग गई। मेरे चाचा के छोटे बेटे से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी क्योंकि मैं और वो हम उम्र थे। जब रात हुई तो सब सोने के लिए लेट गए। अब जाहिर है हम कराची में रहते हैं तो मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर चला गया। चाचा के घर के आगे और पीछे खेत और झाड़ियाँ वगैरह थीं। मैं रात को छत पर टहल रहा था कि मैंने देखा कि सामने खेतों में कोई बैठा हुआ है। मुझे लगा कि कोई आदमी वगैरह होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंधेरे की वजह से ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा था। बस ये महसूस हो सकता था कि कोई इंसान है वहाँ पर। मैंने उस पे से ध्यान हटाया और टहलने लगा। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र दोबारा उस जगह पर पड़ी जहाँ वो इंसान बैठा हुआ था तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद चला गया होगा। मैंने कानों में हैंड फ्री लगाए हुए थे। इतने में मुझे महसूस हुआ कि जैसे छत पर बिल्कुल मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने फ़ौरन से हैंड फ्री निकालते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गुमान हुआ है। एक तो गांव का माहौल भी ऐसा था, हर तरफ खामोशी और अंधेरा, और छत भी काफ़ी बड़ी थी। मैंने हैंड फ्री निकाल दिए और मोबाइल के अंदर ही गाने लगाकर छत की दीवार पर मोबाइल को रख दिया। अब जैसे ही मेरी नज़र फिर से खेतों की तरफ पड़ी तो मुझे फिर से कोई नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से कोई उस जगह पर बैठा हुआ है। इस बार मैं खड़ा उसी इंसान की तरफ देखे जा रहा था कि वो अपनी जगह से उठा। जब वो उठा तो मुझे महसूस हुआ कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है, क्योंकि उसके बाल अंधेरे में पता चल रहे थे। उसके बाल बहुत लंबे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि खेतों में इस वक्त ये औरत क्या कर रही है, क्योंकि गांव में तो ये सब नॉर्मल नहीं था। वो वहाँ से उठी और तेज़ी से चाचू के घर की तरफ आने लगी। मैं ऊपर से चुपके से उसको देख रहा था कि उसने अचानक मेरी तरफ देखा तो मैं जल्दी से नीचे की तरफ बैठ गया। मैंने चाचू की छत की दीवार में मौजूद एक छोटे से सुराख से देखा तो वो मज़ीद खेतों के अंदर की तरफ जाने लगी और अंधेरे में जाने की वजह से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं थोड़ी देर बाद नीचे आ गया अपने कज़न के रूम में और आकर लेट गया तो कज़न की आंख खुल गई। उसने कहा कि अभी तक तुम सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने अभी तुम्हारे घर के सामने वाले खेत में एक लड़की को देखा था। वो वहाँ बैठी हुई थी और फिर उड़कर मज़ीद खेतों की तरफ चली गई। मेरे कज़न ने हंसते हुए कहा, लड़की? लगता है नींद में हो तुम। गांव में इस वक्त कोई भी लड़की बाहर नहीं आती है, और वो भी खेतों में। मैंने उसको कहा कि यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई देखा है उसको। तो मेरे कज़न ने कहा, पता नहीं, बड़ी हैरत की बात है क्योंकि हमने आज तक इस वक्त किसी भी लड़की को खेतों में नहीं देखा। इसके बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन कज़न की बारात थी। सब खैर खैरियत से हो गया। रात को सबके लेटने के बाद मैंने अपने कज़न को कहा कि चलो बाहर खेतों में चक्कर मारकर आते हैं। वो और मैं घर से बाहर की तरफ निकले और ताज़ी हवा में चक्कर लगाने लगे। चक्कर लगाते लगाते हमने देखा कि खेतों में कोई बैठा हुआ है। मैंने कज़न को इशारा किया कि वो देखो कौन है अंदर। क्या पता ये कल वाली लड़की हो जो मुझे कल नज़र आई थी। हम दोनों छुप के उसको देखने लगे। मेरा कज़न भी हैरान था
کہ آخر یہ کون ہے جو اس وقت یہاں اندھیرے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم وہیں خاموشی سے کھڑے اس کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور مزید کھیتوں کے اندر کی طرف جانے لگی۔ ہم نے سوچا کہ چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ آخر یہاں کرتی کیا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جانے لگے۔ ہم تو اس بات کو بالکل نارمل سمجھ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ کھیتوں کی بیک سائڈ پہ جو جھاڑیاں تھیں اس طرف جانے لگی۔ ہم بھی بہت احتیاط سے بنا آواز نکالے اس کے پیچھے بڑھتے رہے۔ ہم گھر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ جا کہاں رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ ہم بھی ایک درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر آگے بڑھنے لگی۔ ہم بھی اس کے پیچھے ہی تھے کہ اچانک ہم نے محسوس کیا کہ اس کا قد آہستہ آہستہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم دونوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے۔ وہ جیسے جیسے چل رہی تھی اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے کہ اچانک وہ رکی اور ہنسنا شروع ہو گئی۔ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر ہمارے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کی ہنسی بہت زیادہ ہولناک تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اور میرا کزن وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے، مگر خوف کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہمارا جسم اکڑ گیا ہو۔ وہ ہنستے ہنستے پیچھے مڑی تو اس کی شکل دیکھ کر ہم دونوں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ اس کی شکل نہایت خوفناک تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی ناک نہیں تھی، بلکہ اس جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا قد کافی لمبا ہو گیا تھا اور وہ ہمیں دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے جسم سے جان نکل جائے گی۔ اس کی بھیانک شکل اور وہ خطرناک آواز ہمیں مارنے کے لیے کافی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ہم نے مزید چیخیں مارنا شروع کر دیں، مگر ہماری چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی اور اپنے کزن کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں بھاگتے ہوئے بس یا اللہ مدد یا اللہ مدد بولے جا رہا تھا۔ ہم جتنا تیزی سے بھاگ سکتے تھے بھاگ رہے تھے۔ مجھے صاف صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہی ہے، مگر ہم نے ہمت کی اور بھاگتے رہے اور آخرکار گھر کے گیٹ پر آ کے رکے۔ ہماری سانس بہت بری طریقے سے پھول رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں اور میرا کزن جلدی سے گھر میں داخل ہو گئے اور گھر کا دروازہ لاک کر دیا کہ اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ دروازہ آج ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی شدید تھی کہ باقی سب گھر والے بھی اٹھ گئے۔ جب گھر والوں نے آ کر ہم دونوں کی حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ ہم اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ ہم نے کہا گیٹ مت کھولنا، گیٹ مت کھولنا، وہ باہر ہے۔ میرے ابو نے پوچھا کون، کس کی بات کر رہے ہو، مگر میری آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ ابو نے جا کر گیٹ کھول دیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اور میرے کزن نے سب کچھ گھر والوں کو بتایا تو میری چاچی نے کہا کہ اس وقت طرح طرح کی مخلوقات کا گزر ہوتا ہے، شکر کرو کہ تم لوگ بچ کے آ گئے ہو۔ تم لوگ اس وقت باہر گئے ہی کیوں تھے؟ یہ گاؤں ہے، یہاں اتنی رات کو کوئی باہر نہیں جاتا، اور تم لوگ بنا بتائے اس ٹائم باہر چلے گئے۔ اس کے بعد میں جب تک بھی گاؤں میں رہا گھر سے باہر نہیں نکلا، اور رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہماری جان بچ گئی، ورنہ اس دن مجھے میری موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا گیا یہ پراسرار واقعہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی پراسرار یا خوفناک واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہم اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئے خوفناک قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔